салом алайкум ба иштирокчиёни барномаи Шину Бин. Мо бисёр мухлиси ин барнома ҳастем. Аз акаи Иззат Шарифӣ хоҳиш мекардем ки барои родмардони ватан 4 мисра шеър ба тарзи зинда замзама мекарданд. саломат бошед. хоҳиши мухлис ба ҳифзат мо тайёрем эй ватан, то он даме ки ҷон аст дар бадан. ба ҳифзат мо тайёрем эй ватан, то он даме ки ҷон аст дар бадан. барои ҳифзи ту ватан дареғ надорем ҷону тан. барои ҳифзи ту ватан дареғ надорем ҷону тан. ҳусни бо вафои ту бисозем ҷон фидои ту, то охирин қатраи хун мо ҳастем дар дифои ту. мо ҳусни бо вафои ту бисозем ҷон фидои ту, تا آخرین قطره خون ما هستیم در دفاع. با حفظت ما تیاریم ای وطن، تا آن دمه که جان است در بدن. با حفظت ما تیاریم ای وطن، تا آن دمه که جان است در بدن. برای حفظی تو وطن دریغ نداریم جان. برای حفظی تو وطن دریغ نداریم جان. محافظی فرهنگ این وطن زنده باشد محافظان وطن، زنده باشد، سلامت باشد. салом ака Иззати Шарифӣ, агар шумо духтур мешудед барои табобати мардуми чин ки ба бемории коронавирус гирифтор шуданд барои кӯмакашон мерафтед? خدا نکنه که یکمش که این کسل با این کسل خدا نکنه کسی گرفتار شوه، خدا نکنه که پای قدمش دفع شوه همیجا. آمین آمین. پروردگار باید جناریا خی اگر دختر میبودیم مو دختر قسمی سینو میخوره کو میجون گیپاکرا. من فکر میکنم که ما اگر خلاور میشدم خلاوری زور میبودم، هیچ کس نمیموندم zarar rasuna. Direktor ندروجه. نه ما کدوم کس پیدا که میرفتم صادقانه میشدم، زور میکردم. خیلی کیازی میکنم که فکر میکنم که اگر دکتر میبودم ما چی بنه برای چی من وقتی که انسان با کسبی که موظف شده است همون را باز صمیمی کنه. یکمش که نکه یک کارا دیمش که کردی از صمیمی دل کن. یعنی کی میرفت؟ صمیمانه میرفتم. چی بنه؟ سلامت باشید. سلامت. شنو بین. سلام علیکم به برنده‌های شنو بین و مخلصانش. سوال من چنین است: اکای ایزد شما را در کودکی کی میزد؟ لذت бо дои мегуфтами раҳмати бобом пишти мара бисёр мегирифт, барое ки вақт бисёр сарчик будам, бисёр ҷонкам будам, бисёр ами мепурсидам, ғам медодам, ман ами кунҷковӣ мекардам. бисёр як ҳамсоя доштем, ҳолиам аст, бародари бисёр азизи мо акай ғафур мегем. мо бисёр ҷанг мекардем бо ҳамроҳш. баъд аз оне ки ман бисёр мепурсидам, ё ки мерафтем ягон чиз лозим мешид дар хонашон мерафтам, нопурсида гирифта меомадам. баъд ё ки меомад ё ки ягон чизешона ки оварда бошам, агар аз хонашон омада
ба қар мерав баъдам дар ҷое медидим як чапалоқ дар пас сарам мезад на бисёр доим вай мекардем ҷанҷолӣ будем ба ҳамин хотир аз ӯ хафа намешидам не ки ман бисёр худам хафа мешидам ки хай дар ҳақиқат кунҷков буда боқитари айби хитона ба кала мегирем ба гардан мегирем хай касе ки мара мезад ман мезадам шину бин салом ба бинандагони барномаи шину бин саволи ман ба Иззат Шарифӣ чунин аст ба маҳфиле яъне ба маъракае даъват шудед ҳамчун овозхон вале даъват шудеду рафтед ки онҷо овозхонҳо зиёданд гуфтанд ки мо овозхон дорему раққос надорем шумо дар ҳамон базм ё маърака то охир мерақсидед ё на дуруст савол раққос гӯ раққоса нафта бачаҳо гӯш кунем одам ба кадом ҳайсе ки рафт ҷое ба ҳамо ҳайз бояд барбарад агар рафтам дидам ки ҳофизо бисёрам остагром берам мен муҳимш чия муҳимш иштирокам тӯйдор дид ки ма омадам мегум ака саломат пеш камера бор мегзарем ма ҳамиҷаем мегум ки мо ҳамиҷа будем хоҳем монд шину бин салом алейкум дӯстони азиз даврони асадо ҳастам ҳунарманд ва саволи ман ба дӯст ва бародари азизам Иззат Шарифӣ ака Иззат агар имрӯзҳо ба шумо ягон вазифае ки берун аз санъат бошад ва даромадаш аз нисбати санъаткорон зиёдтар пешниҳод кунанд шумо қабул мекунед яъне ки тарки санъат мекунед ё на давронҷон дуруст мегӯяд дуруст аст ин савол бисёр ҷонок аст ва ҳар инсон дар зиндагӣ барои кори хай чӣ дурӯғ мегӯем ака хидмра тариф намекунам ҳар инсон дар зиндагӣ ҳар касеро баҳри коре сохтан мери ӯро дар дилаш ангӯхтан мо зиндагӣ барои чӣ мекунем азоб мекашем заҳмат мекашем барои як бурданон ёфта фарзандонмона бихӯронем оиламона нигоҳ кунем мисол коре ки даромад наовард ӯ дар чӣ кор мекунӣ даст мекашӣ ҳамин хел аст ҳамин коре ки фоида наёра мекуниш ту дони худоинам касе боша набоша ҳамин коре ки фоида наовард мекуниш гӯшна байд гуфта метонӣ кишкам буд гирисна баъду пичин мешава баъду пичин я севу певу я қанди ҳамин холи қадим бои ӯ мегӯяд ки моро барнома кун хина мешавам тарина газети бисёр ба оши тупа ҳамин қа мехонам гӯшбинон мекардем ма як соат баъд мегуфтам ин хел мешид ки сумбушсоз боша хай ӯ кора кадан ҳофизирам кадан мегире иш уша халал намерасона яъне тарки санъат намекардем санъат намекардем конечно хел матн ин ҳунар ба ҷон омадааст ба ҷон меравад ман мисол шахсе ҳастам ки мисол аявадам тари гуфта будам не богӯед такрор модари дониш богӯед ман гуфта будам ки ман сарсупурдаам ё ки нагуфта будам ана нав мегӯ ман санъатро мо худмо медонем бисёр дӯст медорам ва аз худои бузургу меҳрубон бисёр миннатдор ҳастам ки маро бо ҳамин ҳунар ошно кард ва шукронаи худованд ки аз пушти ҳунарам нони ҳалоли худамро мехӯрам ва кӯшиш мекунам ки бинед як суруде ки мо меофарем дили чанд қадар инсонро хурсанд мегӯяд дил ба даст овар ки ҳаҷҷи акбар аст аз ҳазорон каъба як дил беҳтар аст дар даруни ҳарду ҳамаи чойникҳо як сюрприз як тӯҳфае гузошта шудааст сон боша мошин бензин надошт ана мо фаҳмида ака шумо дар ду чойник бензин омадем агар мегуфтӣ ки дар якташ 20 литр бензин дар якташ 100 литр як
анамура биёе ки 20 литриш дар ҷои 100 литриш дар ҷо мо хирсантар мешудем. шояд ки ҳамин шояд аюда боло бошад. Хайр бошад. Шояд ки бошад. Шояд 1 тонна бошад. Шояд калити хона бошад. То пенсия Ё шояд калити ошхона бошад. шамантон намеомад. На пиштиш қадаме хеле кайсаву намушад. Ana amin. Ana нигоҳ кун, не гитара гир то охири бозия чикоре ки мекуна бо гитара ҳолата бозӣ мекунӣ. Бозӣ мекунӣ. Хоб. Чойнике ки акай загита ака дасту нагирен. Амин, а? Амин. Хоб, не фан намек, амин, а? ёфте. Биё. Ёфте. Фан накунӣ бо. Хонен. Тӯҳфаи шумо дар ҳарфи ше. ҳарфи шера ёвед тесла хизи ҳарфи шера ёвед. ҳарфи шера ёвед. ёвед но ҳарфи ше. Шинубин. ҳарфи шера. Шинубин. Ҳарфи ше ёвед. ҳарфи шея. ҳарфи ше дар ҷо биё. Тӯҳфатон дар ҳарфи ше. ҳамиҷода ҳарфи ше. ҷойна ҳарфи ше. хези но ёвед. دارم دوام دارم بشه شجاعت میشه توفایش ما در حرفی در کیسه نصرالدین کیسه ما با چی نباشه کرده نباشه که در کسیمه نشویسته آخینجا نوشتگه توفایش ما در کیسه نه ما کسا همه قدر گمو دارم اجازت دهی برشا بید ما مخصوص پول ما دارم را گیرتگه ما ایستا ما مخصوص شما اکا به سوخی خواهم خواب کنه چه نمیدونم اشما کیسا دهی دستی روز میشه نیافتی مولوی شمشیر نوازم ها بلند خونه چی؟ شالپارم کردش بونه توفاش بود در تای چوینی در تای چوینی کدوم بود؟ چوینی که انتخاب کنه نه بو یک دیگه چوینی دوره اوخی یکی او شدید که نیست اما پاسکاس که کدوم اکان دا یوردم کدوم وای همین چوینک همین چوینک توفاش بود یکی ما هارد شده بریم ممکنه تو تا بگیری فهمیده تو کسا باشی باش ما جو تو تا بباره اگر توفتون نمیتیم کلمه نوکده باشه ستوب کرد خب این توفای شما هست تشکر زیاد تشکر زیاد اکا بازی خوب کرده اکا یک بازی دیگه داریم در همی دوام یک بازی دیگه داریم تیز مگذارونیم بازی ما نام دارد ناوشنیک اکا هر سوالی که ما شما دا میتیم جواب شد از وای میگیره چیزی فهمیدین شما باید امو گپا بگید توی زکاسکن پیشون اومد کسی مرا گپای بزید گفته است نباشه همون گپا با خودش تعلق داره سلام علیکم پیزر ما توی داریم زکات چانس مای خیلی $3,000 $3,000
$3,000 بگم. $30,000. چند سرود میخوانید در تو؟ ده سرود. امید میگه یا ما خانه ما بیایی. ده سرود. دو سرود. توی؟ امید میگه توی دارو. شما چند سرود توی میگردید؟ دو سال. نمیفهم. ساز بگو. 2 سال. تم بروتا دنگی بروتا من. بگو بروتا گفته. 2 سال. ای برای امرا بروتاشا بگوری. بروتاشا توزک نمیره. چند نوازنده دارین توی ده؟ 22 تا. چند تا؟ میگه چند زن داری؟ 22 تا. 2 تا. 22 تا. Yangam içine mi kan? نمیدونم. اما گپ سری برود رفت بروتا یوردام کرده سن. Yangam içine mi kan? بروزدور یوردام بگیرم. ینگم چی نمیگه؟ میگه. میریم. کجا میرین اکا؟ نه اومدین کو؟ اکا روز یکشنبه بکارین؟ نه کار دارم. Çi koridoru? کار دارم میگه. Darostar bucu. چی کار دارین؟ شکار میریم. چیکار میکنی؟ Tortati. شکار میکنم. شکار میکنم. قریب شکار میره. شکار کدام میتونین اوه خدا. نمیترسین مشکلات هر دمی را خدا آسان کنه. ایا چی میترسن؟ علش میکنی؟ ایا چی میترسن؟ علش میکنی؟ ایزانت میترسی؟ Ay kadınmış. شما شکار روین ایزان تو میپرسین؟ یانگا قارتا نکنه بگیو. یانگا قاورا میکنه. برای شکار روی؟ Aman bu gav xeyr. یانگا قاورا میکنه. یا هفته میرای؟ یانگا قاورا میکنه. یا بوریگا بگو. یانگا قاورا میکنه. یا هفته. یانگا قاورا میکنه. یانگا قاورا هفته. قاورا یانگا قارتا میکنه. اکا ایزد خوروکی دوست میداشت دیگه اوشی بریده. عاشق میشای؟ اوشی بریده. اوشی بریده. رحمت گاب نیست رحمت سلامت. İzzet Şerifi در مهمانی برنامه شینو برای شما مخلصان عزت شریفی. روزگاری شیرین یاد لحظه های دیرین یادی شامی دل ستاری و حالت جوانی. اینا کلتو شاید بگیره.
اینا دوستای عزیز با نگین که ما در عزت شریفی ماشین توفا کرد. خلیتاش دادیم. خلیتا را داد. شخصی که بسیار دوستش بدارم. ببینید آغوشی بسیار گرم میتاری صمیمانه برادر. در آغوش شما حتی استاد بایدالله رجب حیران وقتا که دلی مرا به کف برداری خاکی قدمت بدیده می بردارم یک جوی روزی تولدت مبارک